Kapin 3 billion pesos nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa managlahing operasyon sa Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Bukidnon. Ade report. Usa ka pickup truck ang gipara sa mga kapulisan ato sa usa ka routine checkpoint sa barangay Samburon, Linamon sa Lanao del Norte, pasado alas 8 sa gabi adlong Domingo. Ang maong sakyanan nakitaan kuno og mga kinarton nga sigarilyo sa backseat niini. Walay napakita nga mga dokumento ang driver niini. Nakumpiska ang 500 ka mga rims sa gituohang smuggled nga sigarilyo nga mobalor og 400,000 pesos. Kining nagsaka, kining nag-drive sa maong Mitsubishi pickup is from Santa Barbara, Zamboanga City. And allegedly, ang iyahang direksyon ni ini paingon kini siya sa Iligan City. Samtang sa laing operasyon, usa ka 51 anyos nga lalaking suspect sab ang nadakpan sa checkpoint sa barangay Digson sa Bonifacio, Misamis Occidental. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og impormasyon nga adunay ipalusot nga mga sigarilyo sa maong lugar. Na-recover gikan sa maong suspect ang 650 ka rims sa gituohang smuggled nga sigarilyo diin mokabat sa 520,000 pesos ang kantidad. Aside sa kaning mga dagkong truck, they are now using private vehicle para gayud nga makalusot sa ato ang checkpoint and most often kining ang ilahang paglabay sa mga checkpoint gabiigid kana og mga kadlawon. Kasong paglapa sa Customs Modernization and Tariff Act ang posibleng atubangon sa duha ka mga dinakpan kaysa wala pay mga pahayag. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.